प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जमात 8वीं का सबक नंबर 8 जो अरबत इज़ला बनाना और उसकी किस्में यह हमारी जारी था। आज का जो हमारा नुकात है और सबक का लास्ट पॉइंट भी है मतवाज़िल इज़ला जु ज़ंका और पतंग की खुसूसियात और मश्क नंबर 8.3 की कुछ एग्जाम्पल्स आज हम वीडियो नंबर 4 में देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है मतवाज़िल इज़ला जु ज़ंका पतंग और मश्क नंबर 8.3 की कुछ मिसालें और उनके बारे में कुछ मालूमात। तो सबसे पहले हम मतवाज़िल इज़ला के बारे में जानते हैं। तो मतवाज़िल इज़ला की तारीफ कुछ इस तरह से है कि जिस जु अरबतुल इज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी हो। कैसे हो? मुतवाज़ी हो। चलिए देखिए, अब इसकी खुसूसियत हम जानते हैं। आपको तारीफ में क्या याद रखना है? उसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी हो। ओके, तो पहली खुसूसियत इसकी सबसे पहले शक्ल हम बनाएंगे ABCD। आप अच्छी तरह जानते हैं जो ब्लैक कलर में बॉक्स दिखाई दे रहा है वो जु अरबतुल इज़ला का अलामत है, इस तरह से। तो सबसे पहली खुसूसियत के मुकाबिल के इज़ला मुतमासिल होते हैं। अब कौन कौन सा ज़िला किसके मुतमासिल है? तो AD मुतमासिल है BC के, AB मुतमासिल है CD के। ओके, अब नंबर 2, मुकाबिल के ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल यानी ज़ाविया A उसका मुकाबिल का ज़ाविया है ज़ाविया C के, इसी तरह से, और ज़ाविया B उसके मुकाबिल का जो ज़ाविया है वो है D। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे है? मुतमासिल है। आइए अब खुसूसियत नंबर 3 की तरफ जाते हैं कि मुतवाज़िल इज़ला की वतर एक दूसरे की तनसीब करते। तो आइए तनसीब कहाँ पर करते हैं? O पर। ओके, जब तनसीब करते हैं तो जाहिर सी बात है जो वत्र के दो हिस्से मिलते हैं वो आपस में यकसा पाए जाते हैं। याद रखिए, लेंथ ऑफ AO बराबर है लेंथ ऑफ OC के, उसी तरह से लेंथ ऑफ BO बराबर है लेंथ ऑफ OD के। ये दोनों के दोनों आधे टुकड़े हैं। किसके हैं? 1/2 लेंथ ऑफ AC के। याद रखिए, हम मतवाज़िल इज़ला के वत्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं जब हमें इस तरह का वहाँ पर इस खुसूसियत को ज़ाहिर करने के लिए ज़ब्ता हम लिख सकते हैं। अब आइए हम दूसरे वतर का भी इसी तरह से लिखेंगे। तो दूसरा वतर क्या है हमारा? BD। तो यानी BO बराबर है OD के और ये किसका आधा है? BD का। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये थी हमारी मुतवाज़िल इज़ला की खुसूसियत। अब उसके बाद हम जु ज़ंका और पतंग और उसके बाद मश्क नंबर 8 के कुछ मिसालों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। अब अगला है हमारा जु ज़ंका और पतंग। इनकी हम सिर्फ खुसूसियत पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इस सबक में जु ज़ंका और पतंग की खुसूसियत का ही जिक्र किया गया है। जु ज़ंका का एक सवाल हमारा उसमें दिया हुआ है। चलिए, जु ज़ंका क्या होता है? तो जिस जु अरबत इज़ला के मुकाबिल की सिर्फ एक जोड़ी मुतमासिल हो। मुकाबिल के ज़िलों की सिर्फ कितनी जोड़ी मुतमासिल हो? एक। ओके, तो वो क्या कहलाता है? जु ज़ंका कहलाता है। तो देखिए शक्ल में आप देख रहे हैं कि कौन सा इज़ला मुकाबिल का एक दूसरे का मुतमासिल है। तो देखिए जु ज़ंका के इसी के साथ साथ कि जु ज़ंका की 4 ज़ावियों में से 2 जोड़िया के मुस्सला ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। याद रखिए, मुतम्मिम मीन्स जिनकी पैमाइश 180 दर्जे होती है और मुस्सला मीन्स एक के बाद एक आने वाला। जैसे ज़ाविया P के बाद कौन आता है? ज़ाविया S आता है, या फिर ज़ाविया P के बाद ज़ाविया QD आता है। ओके, इस तरह की जो बातें हैं, जो खुसूसियातें वो जु ज़ंका के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक जोड़ी मुतमासिल हो, यानी PS किसके मुतमासिल है? QR के, यानी वो मतवाज़ी है। क्या है? मतवाज़ी है। याद रखिए। ओके, पतंग। पतंग की डेफिनेशन सबसे हटके है कि जिस जु अरबत इज़ला का एक वतर उसके दूसरे वतर के उमूदी नासिब होता है। सबसे आसान और सबसे इजी। ओके, पतंग इस तरह की पतंग है, हम अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए AC का उमूद है BD। ओके, और उसी तरीके से BD का उमूद है AC। तो यहाँ पर इसमें पहली खुसूसियत इसकी कुछ इस तरह से कि मुस्सला ज़िलों की 2 जोड़ियाँ मुतमासिल होती है। इसकी जो मुस्सला यानी एक दूसरे से लगी हुई। ओके, जैसा लेंथ ऑफ AD किसके बराबर है? DC के। लेंथ ऑफ AB किसके मुतमासिल है? BC के। ओके, इस तरह की जो जोड़ियाँ मुस्सला मीन्स उससे जुड़ी हुई। अगली है कि मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं
اس کی صرف ایک جوڑی جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ متماثل ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ زاویہ بی اے ڈی، یعنی اے متماثل ہے سی کے، بس اتنا آپ یاد رکھیے۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس طرح کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ ہمارے مساوی ساخن مثلث میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ مساوی اضلاع مثلث کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس طریقے کا زاویہ استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، تو چلو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں مشق نمبر 8.3 کی طرف، جس کا پہلا سوال جو ہمارا متوازی اضلاع پر ہے، سوال نمبر 4۔ اوکے، تو سوال نمبر 4 کو جس طرح سے ہے کہ ایک متوازی اضلاع کے مقابل کے زاویوں کی پیمائشیں 3x نفی 2 بریکٹ کی درجہ اور کوس میں 50 نفی x کوس کا درجہ ہے، تب ذو اربط اضلاع کے تمام زاویوں کی پیمائشیں معلوم کیجیے۔ ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ ذو اربط الاضلاع کے تمام زاویوں کی پیمائش۔ تو ہمیں اس سے سولو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خصوصیات یاد ہونا ضروری ہے۔ تو چلیے ہم اس جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شکل ہم بنائیں گے، شکل کے بارے میں یہاں پر ہم لکھیں گے۔ دیکھیے شکل کس کی ہے؟ متوازی اضلاع کی ہے، یعنی اے بی سی ڈی۔ تو سب سے پہلے ہم مقابل کے اضلاع متماثل ہوتے ہیں، اس خصوصیات کی بنا پر اس کی شروعات کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے؟ تو آپ کو پتہ ہے مقابل کے جو زاویے ضلع ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ متماثل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، معافی چاہتا ہوں، میں نے یہاں پر اضلاع لکھ دیا، یہاں پر زاویہ آنا چاہیے تھا۔ مقابل کے زاویے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں۔ تو زاویہ اے برابر ہے زاویہ سی کے، آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں بھی، کیونکہ دونوں زاویے ایک دوسرے کے متماثل ہیں، اور اس سے پہلی والی سلائیڈ میں ہم نے خصوصیت میں بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کیے۔ اوکے، تو یہاں پر ہم دونوں زاویے متماثل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی قیمتیں ہم آپس میں برابر کی شکل میں لکھیں گے۔ اب یہاں پر ایکس کو ایکس کی طرف بھیجیے، ادھر والا ایکس جو منفی والا ادھر آ کر مثبت ہوگا۔ تو دیکھیے یہ ایکس ادھر آ کر مثبت ہوا، یہ دو ادھر منفی میں ادھر جا کر مثبت ہو جائے گا، اس لیے یہ ہو گیا 4x، یہاں پر 52، اور 4 ضربی صورت میں ادھر جا کر تقسیم کی صورت لے گا، 4 کے پاڑے میں 52 13 نمبر پر آتا ہے۔ کتنے نمبر پر آتا ہے؟ 13 نمبر پر۔ تو پیارے بچوں، ابھی صرف ہمیں ایکس کی قیمت حاصل ہوئی، اب ہم یہ ایکس کی قیمت سے زاویہ اے اور زاویہ سی کی قیمت حاصل کریں گے۔ تو چلیے زاویہ اے ہمارے پاس دیا ہوا ہے 3x نفی 2، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکس کی جگہ پر 13 رکھنا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے ایکس کی جگہ پر 13 استعمال کیے، تو 13 کا پاڑا سب سے پہلے ہم 3 تک پڑھیں گے۔ 13 تیا 39 نفی 2 کتنا ملتا ہے؟ 37۔ 39 نفی 2 کتنا ہوتا ہے؟ 37۔ تو زاویہ اے مل گیا ہمیں 37، تو ظاہر سی بات ہے زاویہ بی بھی کتنا، زاویہ سی بھی کتنا حاصل ہوگا؟ 37 حاصل ہوگا۔ کیوں حاصل ہوگا؟ کیونکہ اس کے مقابل کے جو اضلاع ہوتے ہیں، مقابل کے جو زاویے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ متماثل ہوتے ہیں، اس لیے زاویہ سی بھی 37 رہے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ضلع ڈی سی متوازی ہے ضلع اے بی کے، یہ بھی ایک خصوصیات ہے ہماری، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ متوازی اضلاع کیا کہتا ہے کہ اس کے مقابل کے جو ضلع ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ متماثل ہوتے ہیں۔ اوکے، تو یہاں پر اے بی ڈی سی کے متوازی ہے، اور اے ڈی جو ہے یہ خط تقاطع ہے۔ اے ڈی کیا ہے؟ خط تقاطع ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر اے ڈی خط تقاطع آ گیا تو وہاں پر ہمیں کون سی شکل ملتی ہے؟ سی والی۔ کون سی شکل ملتی ہے؟ سی والی۔ تو اس بنا پر داخلہ زاویہ جسے ہم کہتے ہیں، تو زاویہ اے جمع زاویہ ڈی برابر 180۔ اوکے، جب ہم دونوں متوازی خطوط کا خط تقاطع اگر ہم اے ڈی لیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو شکل حاصل ہوں گی وہ حاصل ہوں گی سی والی۔ اوکے، تو زاویہ اے ہمارے پاس 37 دیا ہوا ہے، 37 ادھر جا کر منفی کریں گا، اور 180 سے جب 37 مائنس ہوتا ہے تو 143 بچتا ہے۔ تو زاویہ ڈی 143 ہے، تو اس لیے زاویہ بی بھی 143 ہوگا۔ اب ہمارا سوال نمبر جو آخری ہے، اس سبق کا آخری سوال ہے، جس میں سے میں نے 2 سوال یہاں کیا ہو، باقی سوال آپ گھر پر کیجیے، کہ مقابل کے متوازی اضلاع کی شکل کے تعلق سے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ بہت ہی ایزی اور بہت آسان سوال ہے۔ اگر لینتھ آف WZ برابر 4.5 ہو تو XY معلوم کیجیے۔ تو چلیے ہم جواب کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دی ہوئی شکل ایک متوازی اضلاع کی ہے، جس میں اگر WZ برابر 4.5، تو پیارے بچوں WZ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے مقابل کا جو ضلع ہے وہ ہے XY۔ اوکے، تو اگر WZ 4.5 ہے تو XY بھی کیا ہوگا؟ 4.5۔ کس بیس پر؟ اس کے مقابل کے اضلاع متماثل ہوتے ہیں، اس بیس پر، اس لیے لینتھ آف XY بھی 4.5 ہوگا۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر
3 की तरफ जाती है, क्योंकि सवाल नंबर 2 आपको करना है। सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं कि अगर OX 2.5 हो, OX 2.5 हो तो OZ कितना होगा। इससे पहले हम इससे जान चुके हैं, क्योंकि दोनों वतर एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, तनसीब कर रहे हैं। और जब वतर तनसीब होते हैं तो जाहिर सी बात है वतर के 2 हिस्से आपस में बराबर होते हैं, तो मुतवाज़िल अज़ला के वतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं। हमने ये तरीका इससे पहले लिखा है। तो OZ मुतमासिल है OX के, तो अगर OX 2.5 है तो OZ भी कितना रहेगा, 2.5। ओके, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा सबक नंबर 8। यहाँ पर हमारा सबक मुख्ता है। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम।